एफआईआर है नांडू बाबू नार 420 नार ना कोर्ट रे करा है जेतु कोर्ट रे पिटिशन दम करा है जेतु से जने फ्रॉड बोली सारा ओडिशा को से फ्रॉड करिसंदी सारा ओडिशा को माने सब क्षेत्र रे कौन कहबे गोटे सर्टिफिकेट को लेकिन घरे जोर तुम दुकान चली कौन कहबे नमस्कार स्पष्ट भाव में जनवाई चाहूँगी प्रत्येक कथार मु तथ्य आपण पाखे दौर सोशल मीडिया मध्यम जो बयस सीमाटे सी गोटे निर्दिष्ट गणमाध्यम बस कही जे मोर बयस सीमा हूँ 1999 मसीह जन्म होती बोली सेटा को मु स्पष्ट भाव प्रमाणित करी मिथ्या बोली समाज आग को दे पारी प्रमाणित कर पारी जेहेतु मो पाखे 10th एडमिट कार्ड अच्छी 27/4/1997 आपण मैंने विचार करंतु ताहले सी आम ओडिशावासी को आम गवर्नमेंट को केते मिथ्यार तथ्य दौरान आउ निजे ही सही मिथ्या तथ्य देथिबा अवस्था रे से निजे ही अन्य पे गात खोलुथिबा अवस्था रे निजे ही से गातर पड़ी जाउछन से कौन ये सब जिन से कहवा पूर्व कौन से निजे तर्जमा करू ना ना कहा आलोचना रे से गुडा सब कथार अच्छी निज स्वाधीन चलवा और निज अधीन चलवा सब गोटे सफलतार पहाड़ पहुँची था कि जेहेतु से पर अधीन पर स्वाधीन बंचुंट से निजस्व बुद्धि किसी ना प्रथम समाज आग को आसिया पूर्व प्रथम से विचार करने दरकार कौटा ठीक कौटा भूल कौन सी जिनसटा जदि आम तथ्य देखौचे केते स्पष्टवादी हो कि केते स्पष्ट भाव में प्रमाणित करेबे से विचार चिंताधारा को जाए कि सी बुझीपार ना निजे भी तर्जमा करूना कि निजे भी देखुना तो जी जहाँ कहला से फ्रंट पेज को आसी जाउछंदी एटा ही प्रमाण दे दउछंदी कि सबुठ एटा गोटे हास्यास्पद कथा से कहा परचना रे कहउछंदी आपण माने सबुबेले मु गोटे कथा ना नै से नांडू बाबू प्रलोभन रे अछंदी जोटा ही तांको पई से निजे आज समाज आगे बड़ी पड़ी जाउछन गोटे बेसी माने बहुत टॉप लेवल रो हीरोइन हिचंदी समाज को किसी शिक्षा देवा बदल रे समाज को से असामाजिक क्षेत्र को से आनी दौरान निजक शिक्षा बदल रे से अशिक्षा दौरान समाज शिखे कौन आपण जदि गोटे समाज दुनिया को आसी दुनिया रे आपण एत बड़ लेवल रे पहुंची आपण यात्रा अनुष्ठान रे 3000 लोक पर डे देखुछंती यदि आपण एही टाइप रो करिवे ताल 3000 लोक शिखिबे आपण गोटो कौन आज्ञा वर्तमान से सोशल मीडिया रे बहुत एक्टिव अछंती और तांकर बहुत सारा वीडियो मतलब रेगुलर चली नहीं देखंतु तांकर फैन फॉलोइंग बढ़ी है कि आपनकर ए जो झगड़ा घटी आ ए जो पर्पल कौन सी कथारे फैन फॉलोअर्स बढ़ी ना फैन फॉलोअर्स बढ़िबारे कौन अछि समस्त जानि छंती सत्यटा कौन बोली पॉडकास्ट को जाई कि बसी कि पाट पाट करी कि छाडु छंती सेना नेगेटिव मो विरोधर नेगेटिव छाडु छंती जो सोनाली पॉजिटिव कहि छंती से गुरा को छडा जाऊ समाज रे समस्त जानिबा दरकार ना 1 आवर रो पॉडकास्ट भितर पाट पाट करी 1 सेकंड लखा कि 1 मिनिट लखा छाडु छंती ता भितर तो 60 मिनिट रो घटना जो यात्रा पेंडाल को जाउता देखि लोक मान तांको देखि भारी खुशी प्रयत्न फोटो वीडियो बना ऑब्वियसली आर्टिस्ट जने से ही करिवे एटा भाबिबार किछि भी नाही कि सत्य जोटा सत्य मिथ्या तो मिथ्या से तांको चिडौछंती तो लोक जानुछंती ना जिनसटा कौन बोली गोटे पर गोटे घटना सी मते फसे विभिन्न प्रकार चक्रांत करूछंती किंतु से सफलता रे पहुंची पारु ना अच्छा कागज को लेकर सर्टिफिकेट मिलला कि जो जाइतिले गांव रो ज्ञान जो हमर ना सोनाली पंडा नार जो जाइतिले करिया पई तो चेंज करिया पई जो ना 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 सेडा कोनोसी सफलता रे से पहुंची पारि ना जेतु निजे ही कैंडिडेट जीवार थिला निजे जाई नथिले अन्य माध्यम रे पठेइथिले सेठी तांको मना करि दिया जाइथिला आपण को हिसाब रे जो सर्टिफिकेट पाइले कि एडमिट कार्ड जो पाइले से हिसाब रे ताको बयस केते होबा तो आपण को संगे रे मिसी पर बेल ताको बयस केते हितिला आज्ञा गोटे नॉर्मल कथा देखंतु सी जते बेले कहिसंती 1999 मसीह रु 2026 भितर तांको होउची 25 भितर तांको 26 वर्ष होउची 12 वर्ष रु 13 वर्ष भितर केही भी 10th पास करि नाहंती से कहउछंती जे 2012 रे मो 10th पास हेछि 1999 रु 2012 जेतिकी मसीहा हला आपण हिसाब करंदु सेतिकी भितर केबे भी केही 10th पास हेई परिबे नाही मैनुअली जदि जने 10th पास होउची अति कम रे तांको 15 वर्ष रु 16 वर्ष हिता दरकार ताल 12 वर्ष रे केमिति 10th पास करले बड़ा असंभव कथा नहीं आमे भी पाठ पढ़ी के आसछु ना
सारा दुनिया रे समस्त पाठ पढ़ी 10th पास आउट होला 16 वर्ष रु 15 वर्ष भितर ताले 12 वर्ष रे से किछ पाठ पढ़िले जन्म हउ हउ कोन मां पेटर थाउ थाउ से पाठ एडमिशन कर देथिले कि अच्छा बर्तमान आपण उभयकर केसटा कोठी रहिला को जाय गला आपनकर घटना आपण उते नोटिस आसी मते कोनोसी नोटिस आसी नाही तांको आपन बादे सी मिछ आरोप लगे थिले कोन सफलतार पाहत पहुंची पारि नाहंती किंतु मो द्वारा गोटे केस आसी जाइछि तांको नारे सीपी 370/25 कोन होती केस रे केस रो अपीलटा हला जेतु निवेदन करा जाइछि गोटे छुआ पाखु मां रिटर्न आसिया दरकार जेहेतु मां रो ममताटा छुआ पाइबा दरकार कोर्ट माध्यम रे जेतु एटा फैमिली कोर्ट रे आवेदन हेतिला से केस नंबर भी आसी हलाणी आ तांको बते नोटिस पळै जिवो दिन भितर तापरे आमे 420 रे गोटे एफआईआर करिछु जे केस देइछु पिटिशन देइछु हाँ हाँ कोर्ट रो द्वारस्थ हेइछु तांको भी गोटे 420 रो एबे जो जाल सर्टिफिकेट करिवा जाल आधार कार्ड करिवा फर्जरी करिवा जो माने भी संपृक्त अछंती ता भितरे जेहेतु तांको मुक्ति करिया पय जो माने संपृक्त अछंती जो तांको जडित अछंती सेई मानक नारे भी चार्जशीट जीवो बहुत जल्दी जे 420 जे ओडिसा आमे प्रथमे तळ लेवल रु ऊपर लेवल को जो जेतु हम तळ लेवल रो सुनाइंडा तळ लेवल रे निश्चित आमे भावुचो न्याय पाइबो बोली ए कोर्ट कोठी भुवनेश्वर रे कले भुवनेश्वर रे अच्छा माने ताहाले आपण ताको ऊपर केस लगिले आज्ञा कहाना रे सोनाली पंडा नारे ना कागजी बोलना ना ना कागजी पल्ले ना कारण सोनाली पंडा बोली मु की जानेनी आपण जेमति माने कागज बोलै नारे आपण केस लगे कोन केस लगे केस दिया गला मु आपन कहि दोती ता धाराटा हला सीपी 370/, जिनसटा मा पाखु पिलाटा फेरी आसिया दरकार माने कोळुकु पिल्लार कोळुकु मा फेरी आसिया दरकार मार कोळुकु पिल्ला फेरिया दरकार जेडा आवेदन एटा फैमिली कोड मैटरटा एतु ही तांकर जे प्रोसेसिंग हिसाब रे सेडा ही करा आइछ जे फेरी के जदि सी ग्रहण न करिवे ताले तांको चार्जशीट लागिवो जोडा आईन रो जहा अछि नियम अछि से नियम हिसाब रे तांको चार्जशीट ना 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 वर्ष वर्ष बहुत जल्दी डार सुने ने बोले हमको पदाधिकारी कहिछि एफआईआर हेछि नंदु बाबू गनार 420 नार ना कोर्ट रे करा हेछि जेतु कोर्ट रे पिटिशन नम करा हेछि जेतु से जने फ्रॉड बोली सारा ओडिसा को से फ्रॉड करिसंदी सारा ओडिसा को माने सब क्षेत्र रे तो सबुडारो बहुत फ्रॉड करिसंदी माने आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाइबार नांदो बाबू नारे कोन धारा ले बिच को ये करि सेटा जेतु मो वकील मते कहि नाहंती किंतु मते 17 तारिख कि 18 तारिख रे जणाई देबे तांको कोन दिया अछि किंतु 420 हिसाब रे लागि छी सोनाली पंडा और नांदो हाँ सोनाली पंडा नांडू बाबू और बेमकस त्रिपाठी ना हाँ सी भी कही ना 27 वर्ष रे नहीं कि कोर्ट रे मोनार पिटिशन बाड़े 27 वर्ष से तो जानी नथिले बयस सीमा जानी नथिले 27 वर्ष एबे बाहर सोनालींगर 26 वर्ष मो पाखरे बाहर केमिति 29 वर्ष तो चिंता करंतु जो आधार कार्ड देले आधार कार्ड रे केमिति तांकर बाहर 26 वर्ष बोली हाँ हाँ मिछ जेहेतु सोनाली पंडा नारे कौन सी आधार कार्ड आईडी प्रूफ नहीं जदि आमे गोटे साधारण कोर्ट को जाऊचे जे आमे निजर अन्य नार पिटिशन डायल करिया पे तान हमर जे पिटिशन दउची तांकर सब आइडेंटिफाई रहया दरकार तो सी सोनाली पंडा नारे कौन सी आईडी नहीं सेति पई से निजे निजे फसी जाइछन जब पाखरु एई सब आलोचना हलाणी आपण एलिगेशन लगेलेनी सब पाखरु आपनको संगे नांदू बाबू किंबा सोनाली पंडा केबे जोगाजोग करिया को चेष्टा करछथि हाँ जोगाजोग करिया पे से माने मो माध्यम रे नहीं अन्य माध्यम रे से खबर देइथिले जेतु सोनालींकर जो कागजी पल्लेंकर भाई तांको अप्पा पुओ तांको माध्यम रे मते से इन्फॉर्मेशन जणाइथिले जे माने खबर जणाइथिले केमिति कॉम्प्रोमाइज कर दियो हमको बहुत निंदा अपमान लागुची गां गाउले रे हम झियोटे भी बाटा चली पारुनी लोक हसा बहुत होउची मो सेठी कॉम्प्रोमाइज करे पे जतले कहिथिले मु तांको पाखरे स्पष्ट भाव रे मु रखिथिली जे एटा कोनोसी ओटे पिला घर खेल नुही गोटे जीवन उपर एटा निर्भर करूथे गोटे छुआर जीवन उपर आ मोर जीवन उपर काली सकाळ पाहिले जदि तम भौणी आउ काहको मैरेज करी कि सेठी निर्यातित हबो ताले मो ठारू दि क्लियरेंस मु न पाइथिबी बेचारा दुनिया आखी माने सब देखि भी आखी बुझी दबो माने मु फसी जीबी ना बेचारा मु फसी गला पर मो छुआटा भी बेचारा बहुत कष्ट पाइबो सेति मोर क्लियरेंस तमे करि दियंतु
କରିଦେଲା ପରେ ତମେ ତମ ଭଉଣୀ କୋଉଠି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛ କଣ କରୁଛ ମୋର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଇନଫର୍ମେସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ବି ଏ କଥାରେ ଏକମତ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ମତେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବି ମୋ ପାଖେ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ତ ସିଏ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କୌଣସି ମତେ ନା ଜନ୍ ମତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭୁଲ ମାଗିବ। ମତେ ସେ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସୋନାଲିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇନି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମତେ ଜଣେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇକି ଯାହା ଜଣେଇବା କଥା ଜଣେଇଲି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ସିଏ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଜନ୍ ମତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ବଦନାମ କରିଛି ଭୁଲ ମାଗିବ। ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲି, କହିଥିଲି ଏଠି ଭୁଲ କିଛି ମୁଁ କହିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମାର ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ମା ଫେରେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇଛି। ଏଠି କୌଣସି ବି ମିଥ୍ୟା କଥା ବି କୌଣସି କଥା ମୁଁ କହି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗିବି? ପାରୁଛ ଯଦି ତମେ ମତେ ଭୁଲ ମାଗିକି ନିଜର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଜିଦିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆମ ଜିଦିରେ ରହିଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଯୋଉ 420 ଆପଣ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଏ ଭିତରକୁ ଯିବେ? ନଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତ ଯିବେ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ଓକିଲ ଜଣେ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କିଛି ନଥାଏ କି ସେ କେମିତି ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସିଏ ଫାଇଲ କଲେ? ଜଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୋଉ ଦୋଷୀଟିଏ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କାଗଜି ପଲେଇ ନାଁରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି, କାଉଣ୍ଟର ମାନେ ପିଟିସନ ବାଡେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁରେ କୌଣସି ଆଇଡେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। କାଗଜି ପଲେଇ ନାଁରେ ଦେବେ ନା କାଗଜି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନାଁରେ ଦେବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଇଛି କାଗଜି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନାଁରେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅଛି କାଗଜି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ମୁଁ କାଗଜି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନାଁରେ ଦେଇଛି। ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ବଦଳିଥିଲା, ନାଁ ବଦଳିଥିଲା? ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ଅଛି। ଭୋଟର କାର୍ଡ ନାଁ ବଦଳିଥିଲା? ହଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ କାଗଜି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ ନଥିବ? ନା, ଭୋଟର ଆଇଡିରେ ମୋର ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଲେଖା ହେଇଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ? ନା, ଏବେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ସିଏ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିବାର କଥା ହେଲା, ଆମର ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କୋର୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଏଫଆଇଆର କିମ୍ବା ପିଟିସନ କୌଣସି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା କରିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ନାଁରେ। ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି କଥାରେ ବୋଝେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର। ଯୋଉ ଯାହା ପାଖରେ ବାଡେ, ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ବି 420 କେସରେ ପଶିବେ ବୋଲି, ହଁ ହଁ ନିହାତି ସେଟା ଜଷ୍ଟିଫାଇ କେମିତି କରନ୍ତି? ଜଷ୍ଟିଫାଇ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ନବାର ଥିଲା। ସେଠି ପଚାରିବାର ଥିଲା ତୁମ ନାମ କଣ? ସେଠି ଯଦି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନିଜ ନାମ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ କାଗଜି ପଲେଇ ନାମରେ ସାରା ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଛି, ଭୋଟର ଆଇଡି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେହି ନାମରେ ସେ ଯାଇକି ମୋ ନାଁରେ ପିଟିସନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୋଇଥାଇପାରେ ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଫର୍ଜୁରୀ କରି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି, ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରିଜେକ୍ଟ ମରାଯାଇଛି। ହଁ ସିଓର, ମୋ ଓକିଲ ଆଉ ତ କିଛି ମୋଟିଭ ନୁହନ୍ତି, ଓକିଲ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଡାଟା ମାଗିଥିବେ। ନା ନା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି କଣ କଲେ ଏମିତି ଏସବୁ କଥାଟାକୁ। ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କଥା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଇକି ୱାନ୍ ସାଇଡରେ ଯାଇକି ଆପଣ କାହିଁକି ଲୋକ ଲେଜେ ହେଲେ କି ପୁରୁଷ କମିଶନର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେ ମହାଶୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ କରିଦେଇଛି। କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ମତେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମହାଶୟ। ହଁ, କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଏସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁଲ କଣ ଠିକ କଣ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଆମେ ବି ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେନି। ଧର୍ମର ବୋଲି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଜୟ ବୋଲି ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ଧର୍ମ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦିନ ରାତି ହଉନଥାନ୍ତା, ରାତି ବି ଦିନ ହଉନଥାନ୍ତା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମେସେଜ ଅଛି କି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳି? ମେସେଜଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗର୍ବ ଗୌରବ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଆଗରେ ମତେ ତୁ ତା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା ହେଲା
ଯଦି ସମାଜ ଆଗରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ଖରାପ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ କେବେ ପର କରିବେନି। ଦିନ ଆସିବ ସେଇ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବ। ଯେଉଁ ଜବାବଟା ଆପଣ ନା ଦେଖିକି କହିପାରୁଥିବେ ସେ ପୁଅ ମୋର, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଦେଖିକି କହିପାରୁନଥିବ ଯେ ସିଏ ମା ମୋର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କହିପାରୁଥିବେ ପୁଅ ମୋର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଏତେ କଳଙ୍କିତ ଆଉ ଏତେ ସମାଜ ଆଗରେ ଘୃଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବେ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ବି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆଖିର ଲୁହ ପଣତରେ ପୋଛୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବେ।